Eh, Ito sa nang pao. Heineken sa guys. So, bugoy-bugoy sa meron, bugoy-bugoy. Human sa among delivery. Human sa among delivery. Bugoy-bugoy sa mi guys. Enric. Ito guys. Vlogger na po. Welcome to my vlog. Bugoy-bugoy sa mi guys. Likin bukal ni madami lahirang lokal ani. Ini bukal sini ba? Heineken. Guys. Hindi lang 7-Eleven guys, karon lang. Uy, andiyan na bina. Diri sa tong Clear ba? Heineken. Clear ba nila? Ha? Ito naman. Ba sa nila ang pwede clear? Tilawan na to guys. Sige, tilawin na. Cheers. Cheers guys. Welcome to my kwan. Lagi na po. Hello guys. Vlogger na tayo guys. Inom sa guys.